This is Vesuvio, eh? Dashboard. Ja. Was war das nochmal, was du denen gegeben hast? Un petit peu ou pas du tout d'accord? Hello, Chaton. Château Basse. You information. Puede que esa sea la salida, ¿sabías? Ah, la salida. ¿Me puedo preguntar? Pero... Sí, es por aquí. Aquí te va a valer 15 euros. How much? 3, 5, 6 times. Small, medium, big. A ver, the long aqua. Aqua? Che poi va, caldo. Grazie. Grazie. Grazie, buongiorno.
sé si vamos a poder entrar. Si scandalo. 1, 2 e 3. Sì, grazie. Non si usa. Ahora. Ciao. This is Vesuvio, eh? Otro. 4. A ver, échate agua, quema. Huele bien, ¿eh? Estos valen menos. Ah, zo kan ik hem ook, joh.
This is the last. Mario! Hey, here I am. We're running, Mario. Guys, the last 60 meters. Ja. Sandalias to uciekaj. Nu blijft ze vliegen rauwen. C'è una scheda che spiega, guarda. Ehi, c'è una scheda che spiega le cose. Stadium naar beneden. Stadium naar beneden.
Putea mânca capul să-l fac. Bine, cred că niște căinți. Nu rozumiesz tego? Pusti. Come vuoi fare? Io ti abbraccio perché è sperato. Vai vattene. Nie radę, tylko będziemy musiały chować nogi od nóg. Allora siamo doppio. Allora ti che la città giallo. No, Rosario. Już często widać, jak się wygląda. Sì, sì. Peki? No. A, uite unde sunt. Da. Więcej, ale tak. Il ristorante non voglio trovare nessuno. Andiamo Ia trece aici. De acolo duce și pe treabă cu farfoșa, că nu m-a zbârlat. Gata. Ah, ok. Elle est où la lave? La desene animate, hein? C'est pas où c'est. Oui, mais du coup, là-dedans, il y a des fois, ça a explosé. Ça a trop brûlé. Alors moi je lui vends de la lave. C'est la lave, elle vient d'où? Oui, mais c'est la lave. D'en qui a bas, fait c'est ça. en La bas. lave, elle vient de tout en bas. Oui, c'est la lave qui a fait ça. Mais non, on peut le dire. C'est le fait qu'il est mis. Oui, mais c'est ça qui a permis de la laver. Oui, oui, c'est ça.
Je vais à la caresse, mais ça sert à rien. On veut chercher, c'est pas la peine. Nicht ein Gesamtbild, ja, dann findest du keinen, der kostet besser. Niemals, Und der geile Sag dir, für die Preise findest du keine Pizza, die da ist. Wird schon echt hart. Also vielleicht. Idziemy na lody, tak? A tutaj są... עם הצבעוני הזה, החדר שלך על הארון, אני ראיתי את זה. אבל לא השתמשתי מה Bah je dis, tu les appelles tous. Ja, wir haben noch einen. Also, ist das Amalfi? Und warum ist es da? Warum sollen wir da keine Steine nach unten werfen?
Eu предлагал, потому что вернаться в Италию, тогда здесь мы купили я цифра. Мы же про это говорим. Вот, я думаю, может, не справедливо. Ну, я чуть-чуть. Ya dio para morir. Mira. Me la haría bajar, ¿eh? Estás en el Vesubio, primo, ¿eh? Trop loin de là où ils sont.
Tu così che viene a nevicare su Beffi. Ci va che viene invisibile. Ci va che viene. Wine solo, salato Это такое, о, это шваб. Sì.